Pozdrav svima! Konačno je stigao i dan kada ću vam predstaviti prvi značajniji plod saradnje MSI-a i Corsera sa mojim kanalom. U proteklih par meseci iskoristio sam priliku da vam ova nova partnerstva predstavim kroz nekoliko konfiguracija, koje su praktično predstavljale uvertiru za ono što nastupa danas. Krenuli smo od samog dna ponude i danas dolazimo do teme koja će, verujem, biti pomalo i kontroverzna za regiju u kojoj živimo. Glavno i osnovno pitanje glasi, da li je pametno uvek težiti ka najjeftinijim stvarima, a neko logično podpitanje je šta dobijamo u praksi ako u računar uložimo samo malo više novca. Današnji build će, nadam se, dati zanimljive odgovore na sve ovo, jer komunikaciju sa svima vama koji pratite ovo što radim uvek stavljam iznad svega ostalog i upravo to meni daje ideje za pravljenje ovakvih klipova. Možda je i to jedan od razloga što i vi sami prepoznajete u njima neke od situacija koje su inspirisane realnim problemima iz prakse. Današnji računar će se na, nadam se, realan način pozabaviti problemima sa kojima se srećemo svi prilikom gradnje računara. Jedan od problema koji je češći nego što mislite je pogrešan izbor ili čak ugradnja procesora. I za kompletnu temu ovog računara sam odabrao Intel kao osnovu. Razlog je, nadam se, prilično jasan. Česte promene čipseta uz zadržavanje arhitekture i proizvodnog procesa su stvari koje će zbuniti čak i one koji pomno prate dešavanja u ovoj sferi IT-a. Meni se tako desila jedna od najčudnijih stvari. Na test je stigao demo primerak Core i5 7600 procesora sa MSI B360A Pro matičnom pločom. Kako i procesor i ploča imaju LGA 1151 ležište, logičan zaključak bi bio da postoji normalna kompatibilnost između njih. Međutim, ispostavilo se da to uopšte nije slučaj. Najčudnija stvar doduše tek sledi. U takvoj situaciji bio sam prinuđen da kupim zamenski Core i3 9100, ali kad sam krenuo da ga poredim sa Core i5 7600, ispostavilo se da je 9100 model u stvari baš taj 7600. Potpuno identičan procesor, istog proizvodnog procesa, istog soketa, specifikacija, potrošnje, taktova, grafičkog čipa itd. Dakle, dva potpuno identična procesora od kojih jedan veštački nije podržan, a drugi jeste. Vrlo čudna situacija ako mene pitate, pa savjetujem da dobro proverite ovo prilikom odabira komponenti. Jedna od dodatnih grešaka koje se često prave u buildovima je ostavljanje box hladnjaka na procesoru. Core i3 9100 nije procesor abnormalnih performansi, niti ga je moguće overclockovati, ali zbog 14 nanometarskog procesa proizvodnje zadržava umereno visok TDP od 65 W, bar kad je ova klasa procesora u pitanju. Nova serija degradiranih Intel box coolera, nažalost, nije baš u stanju da podmiri čak ni ove zahteve. Bilo kakav aftermarket vazdušni kuler će ovde uraditi dobar posao sa hlađenjem, ali ako želite potpuno nečujan sistem, malo preterivanja nije na odmet. Corsair H60 je 120 mm all-in-one solucija koja nudi taj kvalitet o kojem sam vam na početku videa pričao. Tišina predstavlja dodatnu dimenziju kvaliteta rada sa nekim sistemom, a ovde dobijate soluciju koja ne proizvodi zvukove i pritom zadržava procesor na 45 stepeni čak i pri najintenzivnijoj upotrebi i opterećenju. Mnogi od vas su mi tražili baš takvu vrstu rešenja i iako ovo može podići cenu za par desetina evra, ubeđen sam da u praksi ima mnogo veći značaj od toga. E sad, kad je radna memorija u pitanju, ako trenutno gradite računar zasnovan na Intel platformi, evo jednog savjeta koji će vam omogućiti da teško zarađeni novac iskoristite na pravilniji način. Danas je najveća dilema svakako izbor između kapaciteta i mogućnosti. Moj savjet je da se kod Intel buildova fokusirate na kvantitet, dakle usmerite novac u kitove od 16 GB minimum, gde pritom uopšte ne morate razmišljati o njihovim brzinama. Čak i one elitne RAM memorije, poput na primjer ovog Corsair Vengeance Pro RGB modela, mogu biti prilično povoljne u izdanju koje radi na primjer 2666 MHz. Intel čipovi i onako neće moći da iskoriste neku dodatnu brzinu, a vi dobijate ogroman kapacitet sa prefinjenim RGB efektima. Storage solucije su također vrlo zanimljiva tema sada na zalasku 2019. Mislim da je ovo bila jedna od najturbulentnijih godina kada je ovaj segment uređaja u pitanju i da sam vam kroz seriju videa predstavio šta u globalu treba birati za koju namenu. Ono što morate znati, čak i najgori mogući SSD na tržištu ima svoju jasnu primenu. Bez bilo kakvog imenovanja, solucije nižeg kvaliteta danas dolaze po takvim cenama
da polako potiskuju hard diskove kao izbor za ono osnovno čuvanje podataka. Jeste da po ceni 1 TB SSD-a možete dobiti 4 puta više ako izaberete hard disk, ali u takvom scenariju veliku ulogu igraju brzina pristupa kao i brzina čitanja podataka, koje kada su neopterećene samim operativnim sistemom donose i do 5 puta veće brzine u praksi. Još jedna stvar za razmišljanje, današnje tržište je preplavljeno refabrikovanim hard diskovima koji se prodaju kao novi. Reč je o solucijama koje su se već ranije kvarile i često im je sam životni vek dosta kraći, čak i u odnosu na one normalne nove hard diskove. Tako da izbor tih solucija danas sa sobom donosi i neke dodatne rizike. Vi naravno ne morate kopirati ovo iz današnjeg videa, ali kombinacija ekstremno brzog Corsair MP510 drive-a koji predstavlja onu višu klasu NVMe uređaja sa PCI Express x4 konekcijom i na primjer terabajta podataka na standardnim SATA SSD diskovima bi učinila čuda za vaš sistem. Još jednom ponavljam, ovo je totalna overkill solucija, ali nije neizvodiva čak ni na ovakvom sistemu. Šta više, ukoliko to matična ploča dozvoljava, manji drive-ovi se mogu vezati čak i u RAID polje. Komponenta ugrađena u ovaj računar koja će bez sumnje izazvati dosta negativnih reakcija svakako je Nvidia GTX 1650 grafička karta. Ono što je možda još čudnije u svemu ovome je da se meni lično ova kartica jako dopada i to ne samo u ovom maksimalnom Gaming X izdanju, već i kao Ventus model niže cenovne klase. A glavni razlog za ovo je izuzetno niska potrošnja koja sa sobom vuče naravno i niske temperature pa i gotovo bešuman rad. Mislim da se svi možemo složiti sa činjenicom da su RX 570 i RX 580 karte potpuno obesmislile kupovinu ovog modela, ako se gleda odnos direktno uloženog novca i performansi koje dobijate. Međutim, GTX 1650 ugrađena u ovaj Corsair build tek je u par navrata uključivala svoje ventilatore, zadržavajući svoje load temperature čak dosta ispod deklarisanih 60 stepeni Celzijusa. Ovo je direktna posljedica tog MSI preterivanja sa rashladnim solucijama čak i na modelima ovako niske klase. Pritom je kartica bila fabrički overclockovana na skoro 2 GHz i u 1080p gamingu je uspjela da ponudi neke zaista iznenađujuće rezultate. Vi znate da je AMD visoko zastupljen u svim mojim buildovima, pa mogu iskreno reći da ja ovakvu situaciju sa AMD kartama u praksi nisam sretao. Brže jesu, tu nema sumnje, ali su i mnogo toplije i bučnije, pogotovo kada su u pitanju modeli u cenovnoj klasi ovih Nvidia karti. Sami rezultati koje sam dobio u igrama su po nekom mom skromnom mišljenju stvarno vrlo dobri i upotrebljivi za jedan Full HD orijentisan gaming PC. Čak 215 FPS u proseku na maksimalnim detaljima u CSGO je fenomenalan rezultat, pogotovo što sam prvi put uopšte i igrao takvu igru na 144 Hz monitoru. Dakle, čak ni u najslabijim sekcijama kartica nije izbacivala ništa ispod maksimalne vrednosti osvežavanja. Trudio sam se da većinu AAA naslova pokrenem na high detaljima, jer mi to deluje kao najbolji izbor za karticu ovog kalibra, pa je Shadow of the Tomb Raider ponudio ravno 50 FPS u proseku. Far Cry New Dawn je prosek zaokružio sa vrlo stabilnih 60 sličica bez ikakvih padova ili seckanja u problematičnim sekcijama samog benchmarka. Metro Exodus se doduše namučio sa volumetrijskim scenama čak i na normal podešavanjima, pa je to prosek dovelo na niskih 41 FPS. PUBG je opet iznenadio sa prosekom od čak 87 FPS-a, što je, pogledate li temperature kartice i procesora, vrlo impresivna brojka. The Outer Worlds će vam na high detaljima ponuditi čak 70 FPS-a u proseku i ako niste zaigrali ovo remek delo od igre do sada, evo moje preporuke da to učinite što pre. Moj omiljeni Witcher 3 sam iz fore pokrenuo sa Hairworks efektima podešenim na max i detaljima u igri podešenim na high i tako dobio prosek od izuzetno pristojnih i vrlo stabilnih 57 FPS-a. Plague Tale se na high detaljima malo mučio, nudeći oko 55 FPS-a, pa sam igru postavio na medium. Iskren da budem, nisam primetio ni najmanju promenu u kvaliteti prikaza ili detalja, ali je zato FPS skočio na čak 70 sličica u proseku. I za kraj, najnoviji grid koji na maksimalnim detaljima prikazuje vrlo dobru DirectX 12 optimizaciju, ponudivši čak 80 FPS-a u proseku.
Kao što i sami vidite, ima tek par igara koje će baciti ovakav sistem na kolena, ali je sve nekako i u skladu sa samom optimizacijom istih. Velika većina ostalih ostaje pri vrlo visokim brojkama, a pritom same temperature i buka koju računar proizvodi ostaju na najnižim mogućim vrednostima. Možda i najveću zaslugu u svemu tome ima i samo Corsair 220T kućište, koje sam Corsair naziva vrlo efektivnim Airflow modelom. Iako ću se ja u odvojenoj recenziji pozabaviti sa više detalja, moram istaći da ćete danas jako teško pronaći kompaktnije kućište od ovog, koje je sposobno za toliku prilagodljivost čak i vrlo rigoroznim zahtevima. 220T je dizajniran tako da prihvati najveća i najduža napajanja, zatim 360, 240 i 120 mm radijatore, bez ikakvih problema sa montažom ostatka konfiguracije. Pritom je opremljeno i sa 3 visoko kvalitetna i prilično skupa Airflow ventilatora koji su spremni da ponude i visok statički pritisak u uslovima ugradnje 360 mm radijatora, naravno po potrebi. Na kraju svega ovoga dolazi i ništa manje važno napajanje iz izvanredne RM serije, konkretno RM650 model sa potpuno modularnim dizajnom i 80 Plus Gold certifikatom. Ono što je kod ovog sistema dodatno došlo do izražaja je vrlo niska potrošnja ugrađenih komponenti u globalu, tek oko 170 W pod maksimalnim opterećenjem. To je uticalo da RM650 napajanje uđe u svoj specijalni ultra low noise režim rada, kada ugrađeni 135 mm ventilator prestaje da se vrti dovodeći kompletan sistem u gotovo bešumno operativno stanje. Vi znate da ja na kanalu uglavnom obrađujem vrlo jeftine solucije i pokušavam da pronađem neki idealan balans kada su cena i kakav takav kvalitet u pitanju. Ovakav video danas je dosta rizičan za mene, ako ga naravno ne shvatite na ispravan način. Sa ovim Corsair buildom pokušao sam da vam predstavim jednu od alternativa kakvu čak i nije nemoguće nabaviti u Srbiji. Jednostavno, smatram da je dosta bitno osvrnuti se i na onaj put izrade računara za koji se mali broj nas na Balkanu odlučuje. Čisto iz razloga što ovakve komponente nisu u proseku skuplje od onih najtraženijih bez ikakvog razloga. Vidjeli ste uglavnom i sami i pokušajte sada da uporedite ovako nešto sa konfiguracijom koja je približnija našem kupcu. Ja naravno ne kažem da treba svi da sada potrčite u prodavnice i objedinite sve ovo što sam danas prikazao u jednom buildu. Dovoljno je da vas je makar jedna komponenta zaintrigirala. Primjer, napajanje koje radi bešumno, I/O cooler koji se montira neverovatno lako, čak i bez šrafcigera, a donosi sjajne temperature, super kvalitetno 220T kućište od 100 €, čiji ventilatori sami koštaju oko 60 €. Sve to na neki način ima puno smisla, pogotovo meni koji nedeljno sklopim i po 5-6 konfiguracija. Mislim da do sada nisam imao nešto ovako kvalitetno na kanalu i veoma sam impresioniran sa onim što sam ovde danas video.